अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट राजेश कुमार। जी, इस वक्त हम सिब्बी की तारीखी इमारत सोबत सराय में मौजूद है, जहां पर कोई इस इमारत को कोई 200 साल कबल सरदार सोबत खान गोला ने बनाया था। उस वक्त ये इमारत उन लोगों के लिए काम आया करती जो दीगर इलाकों से सिब्बी या आसपास आया करते थे। उस टाइम ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना होने की वजह से शहरी जो कि अपने काम वगैरह करने के बाद वो इसी बिल्डिंग में रात के टाइम ठहरा करते थे। पर आज इस बिल्डिंग की हालत ये हुई पड़ी है कि हर जगह टूट-फूट का शिकार है। छतें इसकी ख़त्म हुई पड़ी हैं, दीवारें इसकी ख़त्म हुई पड़ी हैं। और ये इमारत ऐसी है, यहाँ पर जो भी लोग घूमने आते हैं वो इस इमारत को देखते हैं तो वो आंसू उनके निकल आते हैं कि उनके किसी टाइम में ये इमारत आवाम की सहूलत के लिए बनाई जाती थी, पर ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस इमारत आज खस्ता हाली का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो इमारत बनाई गई थी, इस इमारत से लोग किस तरह के फ़ायदे उठाया करते थे और आज इस इमारत की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। ये आप बता दें कि ये जो इमारत सरदार सोबत खान गोला के टाइम में बनाई गई थी, उस टाइम में इस इमारत की क्या वैल्यू हुआ करती थी और अब क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल 200 साल कबल सरदार गोला ने सोबत खान गोला ने ये बिल्डिंग तामीर करवाया। और उस वक़्त जो है बिल्कुल कोई सवारी का बंदोबस्त नहीं होता था, तो लोग घोड़ों पर जो है ऊँटों पर, घोड़ों पर यहाँ पे आते थे। तो उन्हें दूर-दराज़ इलाकों में जाना पड़ता था, तो वो रात को यहाँ पे क़याम करते थे, यहाँ पे रिहाइश पज़ीर होते थे। वो उनके जो है घोड़ों के इस्तंबल भी यहाँ पे थे। उनको जानवरों के लिए भी यहाँ पे जो है चारा वग़ैरह मिलता था उनको, और वो रिहाइश करके सुबह अपनी मंज़िल की तरफ गामज़न होते थे। तो आज ये बिल्डिंग का ये हाल है, आप खुद भी देख रहे हैं। तो जो है खस्ता-हाली का शिकार है, छत वग़ैरह सारे डैमेज हुए हैं, दीवारें सारी डैमेज हुई हैं, बारिश होता है तो छतों से पानी टपकता है, और कोई इस पर जो है कभी भी कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। तो हम हुकूमत वक़्त से ये गुज़ारिश करते हैं, इस तरह का जो है तारीख़ी इमारत, इस पर तवज्जो दें, इसकी खस्ता-हाली का नोटिस लें, इस पर फंड इमारत इस पर तवज्जो दें, इसकी खस्ता-हाली का नोटिस लें, इस पर फंड मंज़ूर करवा के इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करें। हम हुकूमत वक़्त से पुरज़ोर अपील करते हैं, ये हमारे दादाओं के जो है निशानियाँ हैं, ऐसी इमारत रोज़-रोज़ नहीं बनते हैं। उन मर्द मुजाहिदों ने बनाया, तो हमें हमारा फ़र्ज़ है, हुकूमत का भी फ़र्ज़ है, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम ऐसी बिल्डिंगों की तामीर और तरक्की के लिए अपना जो है हिस्सा डालें। हमारे शुक्रिया। साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। ये जो इमारत कोई 40 कमरों से ज़ायद पे बनी हुई है, पर इस इमारत को साबका हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में जो कि तारीख़ी इमारतें उनमें जो कि इन इमारतों को सेट करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए फ़ंड्स का भी ऐलान किया गया था। तो इस हवाले से उनसे जानते हैं कि ये इमारत एक तारीख़ी हिस्सा है, इस पे क्यों नज़रसानी नहीं की गई बनाने के लिए? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे नुमाइंदे ने जो निशानदेही की सोबत सराय बिल्डिंग की, आप सबको मालूम है कि यहाँ तकरीबन 100 150 कमरे हैं, जो कि आज से 200 साल कबल मीर सोबत खान गोला ने तामीर की, गरीबों के लिए, जो सफ़र करके सिब्बी आते थे, रात गुजार के 1-2 दिन के बाद वो अपने मंजिल की तरफ चले जाते थे। तो आज ये हमारा जो तारीख़ी विरसा है, सोबत खान गोला का, जो यहाँ पे सोबत सराय के नाम से मशहूर है सिब्बी में, इसी तरह के और भी बिल्डिंग्स हैं जो हमारे बलूचिस्तान में हैं। दुःख का मकाम है जो हमारी तारीख़ी जो विरासत है, उसकी हिफाज़त हुकूमत बलूचिस्तान, चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और बिलख़सूस हमारा कमिश्नर सिब्बी और डीसी सिब्बी से गुज़ारिश हम करते हैं कि हमारे जो तारीख़ी बिल्डिंग हैं, उनकी हिफाज़त की जाए, यहाँ पे नलके का बंदोबस्त किया जाए, यहाँ पे उसको जो है ना दोबारा वही रौनकें बहाल हों, जैसा कि आज से 200 साल कबल थी। और हमारा गुज़ारिश है और वज़ीर आला बलूचिस्तान से, कोर कमांडर बलूचिस्तान से, हमारे जो भी इंतज़ामी मामलात के चलाने वाले,
وہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارا اس تاریخی ورثے کی حفاظت کریں اور اس کی فی الفور مرمت کریں تاکہ یہ قابل استعمال ہو۔ جی آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو عمارت ہے پر اندر ان کے کمرے کوئی 100 سے بھی زیادہ ہیں، پر باہر سے یہ کوئی 40 یا 50 کے قریب کمرے دکھائی دیتے ہیں، پر حکومت کی عدم توجہ کے باعث یہ آج مکمل طور پہ خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے لوگ صرف برستان نہیں ملک اور دیگر ممالک سے بھی آیا کرتے تھے، پر آج یہ عمارت خستہ حالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ یہاں پہ دیکھنا آتے ہیں وہ بہت اظہار کر کے جاتے ہیں کہ جو انتظامیہ انہوں نے اس عمارت کو آگے لانے کی بجائے روز بروز اس کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید ہم لوگوں سے جانیں گے کہ یہ جو عمارت خستہ حالی کا شکار بنا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ جی اس وقت ہم بازار میں موجود ہیں، یہاں پر ہم لوگوں سے جانتے ہیں جو سبی میں ایک تاریخی عمارت ہے صوبت سرائے جو اس وقت خستہ حالی کا شکار ہے، اس کے حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے۔ اس عمارت کو تیار کیا جائے، بنایا جائے، یا جو روز بروز جو خستہ حالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس سے اگر یہ بنے گی تو اس سے شہری کو کیا تحفظات ملیں گے اس حوالے سے؟ جی جی ہاں، یہ بہت ہی اہم ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جو بتایا صوبت سرائے، سرائے کہتے ہیں مہمان خانے کو۔ یہ اس وقت جب یہ ہوٹلیں نہیں ہوتے تھے، گھروں میں مہمان خانے ہوتے تھے، اور یہ شہر سبی اس ٹائم بالکل صحیح آباد نہیں تھا، تو صوبت صاحب نے یہ سرائے بنایا تھا۔ یہاں پہ غریب لوگوں کو رہائش کھانا مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ تو آج اس مہنگائی کے دور میں لوگ جو ہے نا ہوٹلوں میں رہنے پہ مجبور ہیں۔ کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پہ غریب لوگ آ کے اپنا رات گزاریں وہاں پہ۔ تو اب یہ جو ہوٹلوں کا قیمت ہے یہ غریب کے پہنچ سے بھی دور ہے۔ 1500 روپے سے 2000 روپے لیتے ہیں ایک کمرے کا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی صوبہ سرائے کو دوبارہ حکومت اپنے سرپرستی میں ڈی سی صاحب ہزاروں کروڑوں روپے ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں، بجائے اس خرچ کرنے سے اس صوبہ سرائے کو دوبارہ اگر وہ بحال کریں، اس کو ریپیئر کریں، اور یہ ایک پرانا ایک یادداشت بھی ہے اور غریبوں کے رہائش کا ایک اہم مرکز بنے گا جہاں پہ غریبوں کو سہولیات ملے گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس کو دوبارہ ریپیئر کر کے غریب عوام کے لیے رہائش کے لیے کھولا جائے تو یہ بہت ہی ایک اچھا اقدام ہوگا حکومت کے لیے۔ جی آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو عمارت ہے اس کو بنایا جائے، جو غریب طبقہ افراد جو ہوٹلوں میں رہائش نہیں کر سکتے وہ اسی جگہ پہ جا کے اپنا جو سارا دن کا کام کرنے کے بعد جا کے یہاں پہ رہائش کریں گے۔ اور مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت کو بھی چاہیے اس کے اوپر نوٹس لے، اور جو یہاں پہ جو مسائل ہیں یا جو دیواریں ختم ہوئی پڑی ہیں، چھتیں ختم ہوئی پڑی ہیں، ان کو ریپیئر کر کے اس عمارت کو ایک دفعہ پھر بحال کیا جائے اور عوام کو سہولتیں فراہم کی جائیں۔ دیجیے اپنے ہوسٹ کو اجازت، ملیں گے ایک اور پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ۔